हरि हरि। जय श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद श्रीमान महाप्रभु की, श्री श्री पंचतत्व की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। सकले माथा नीचू करे प्रणाम करुन। संसार दाबा नललिर लोक त्रनाय कारुण्य गणा घनात्वा संसार दाबा नललिढ़ लोक त्रनाय कारुण्य गणा घनात्वा प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरासि चरणारविन्द
महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादित्रमादान मनुसुरसेन प्रभु रोमाञ्चकम्पाजतरङ्गभाजो वन्दे गुरश्री चरणारविन्द श्रीविग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतान मंदिर मार्जनाध युक्त स्वभक्तं निजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरश्री चरणारविन्द चतुर्विध श्री भगवत साधो स्वादन तृप्तार हरिभक्त संघा गीतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरश्री चरणारविन्द वन्दे गुरश्री चरणारविन्द वन्दे गुरश्री चरणारविन्द राधिका माधव यार पारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना राधिका राधिका माधव यार पारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना राधिका प्रतीक्षाना साधन लोलपाश वन्दे गुरश्री चरणारविन्द प्रतीक्षाना साधन लोलपाश वन्दे गुरश्री चरणारविन्द प्रतीक्षाना निकुंज जोना रति गलिसित जा जाली भीरजू निरपेक्षणीया निकुंज जोना भद्राति दाक्षादति वल्लभाश वन्दे गुरश्री चरणारविन्द
साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भावतयव सद्भिः साक्षाधरित्वेन किन्तु प्रभुर्जा प्रियवतस्य वन्दे गुरस्य चरणरविन्द वन्दे गुरस्य चरणरविन्द वन्दे गुरस्य चरणरविन्द यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो जैसे प्रसादात् न गति कुतपि जैसे प्रसादात् प्रभुपाद जैसे प्रसादात् भगवत्प्रसादो जैसे प्रसादात् न गति कुतपि जैसे प्रसादात् स्तुवां तस्यै जशस्ति शान्ता वन्दे गुरस्य चरणरविन्द स्तुवां तस्यै जशस्ति शान्ता वन्दे गुरस्य चरणरविन्द जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नमायो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने प्रभुपाद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण गौर हरे भक्त वृंद जय गौर भक्त वृंद गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सकले हाथ तुले कीर्तन करुन हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सकले हाथ तुले कीर्तन करुन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा माधव
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hari Bol Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Everybody chant Krishna. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Hariharaya Nama Krishna Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Hariharaya Nama Krishna Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Gopal Govinda Rahan Madhusudan Gopal Govinda Rahan Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Gopal Govinda Raham Madhusudan Gopal Govinda Raham Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe
जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON ब्यूटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर की श्री राधा माधव सखी वृंद श्रीमन महाप्रभु की श्री पंचतत्व भगवान की श्री नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की गंगा माई जमुना माई की श्रीमती भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की समवेत गौर भक्त वृंदा की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. श्री नृसिंहदेव भगवान के नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय Nrsimha Paratani Singha
जत जत जामि तत नृसिंह जत जत जामि तत नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नख अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु अनुभृंग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कर कमल वरे नखम अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नख अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु अनुभृंग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे Nrsingadev
Nrsimhadev, Jaya Nrsimhadev. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Nrsimhadev Bhagavan ki, Prahlad Maharaj ki. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति वरदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश च विष्णु भक्ति वरदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदे देवी तुलसी महारानी की नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसे नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसे नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाष। ये तुम्हारा शरण लाय तारा वांछा पूर्ण हो। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। ये तुम्हारा शरण लाय तारा वांछा पूर्ण हो। ये तुम्हारा शरण लाय तारा वांछा पूर्ण हो। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। नयने है दीबो
सदा युगल रूप राशि निवेदन धरो सखीरानुगत करो ये सेवाधिकार दिए करो निज दासी दीन कृष्ण दास का ये न मोरा हो श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासी श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रिया से नमो नमः यानी कानी चापा पानी ब्रह्म तानी तानी प्रणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानी कानी चापा पानी ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo bolo sakalen bolun Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolun bolun Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Vrinde Devi Vrinde Devi Jaya Vrinde Devi Jai Tulsi Maharani Jai Tulsi Maharani Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhu God Hari Bol Nitai Gaur Premanande Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshavash cha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavate Namo Namaha Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshavash cha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavate Namo Namaha Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshavash cha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavate Namo Namaha Vrinde Devi Tulsi Maharani ki হরে কৃষ্ণ সকলে দয়া করে বসুন যে যেখানে আছেন দয়া করে বসুন এখন ঘোষণা হবে আর যারা তুলসীতে জল দান করছেন এই ঘোষণার পরে আপনারা জল দান করতে পারবেন এখন দয়া করে বসুন যে যেখানে আছেন
এখন ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক থেকে পাঠ হবে। आनन्दम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नामकारि बहुधं निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दैवमिदृशमया जनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नदनं न जनं न सुन्दरं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकर्णजितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरयेण मे आश्लिष्य पादरथं पिनष्टु मामदर्शनं मार्माहतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Translation for the 8th verse. I don't know about Krishna as my Lord, and he shall remain so, even if he handles me roughly by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipful Lord, unconditionally. Shri Shikshashtakam ki, Prabhupada ki, Tagore. Hare Krishna. On behalf of ISKCON Mayapur, we'd like to welcome all the visiting guests, life members, and newly arrived devotees to Sridham Mayapur. Shri Mayapur Dham ki. Today's Srimad Bhagavatam class in English will be given by His Holiness Bhakti Brihat Bhagavat Swami. Haribo. That class will be here in the temple room. And then at 5:15 p.m. this afternoon, there'll be Ganga Puja at Srila Prabhupada's Ghat. And then after Sandhya Arti, there'll be Damodarastakam, Kirtan, and offering of lamps here in the temple. Today is also Sri Jagadatri Puja. Jagadatri Puja ki? Yeah. The Mayapur Grihastas, the Grihasta community from all around Mayapur, they're going every day on Naga Sankirtan. But tomorrow will be a special Naga Sankirtan. They'll be going right after Mangal Arti. They'll be going to Swarupganj, Jagannath Mandir, Surabhi Kunj, Bhaktivinoda Thakur's Kutir. They'll be going with Gauranga Prem Swami, and that's tomorrow. So if you want to participate in that Harinam, you need to be at Srila Prabhupada's Bhajan Kutir right after Mangal Arti, and then you can visit all these places with Gauranga Prem Swami. Haribol. Harinam Sankirtan ki. Today's Damodar lamps have been sponsored by Marisa Rapaccioli. Haribo. One devotee by the name of Upendra Garanga Prabhu, he's a disciple of Jayapataka Maharaj. He was attacked yesterday in South Africa. He's seriously ill in hospital. So we'd ask you to please chant for him. That's Upendra Garanga.
please raise your hands and loudly chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He's critically ill, so you could also offer some prayers up for his speedy recovery. The Vaishnav Care and Assistance Team is inviting you for an evening of Sadhu Sangha for those aged 55 years and older and those in need of assistance. That's at the community hall on today from 4 to 5:30 p.m. The evening will begin with Damodarastakam, offering of lamps, and the special guest speaker will be the Minister of Cow Protection, His Grace Shyamasundar Prabhu. He'll speak about cow protection and actually how the cows are actually protecting us by keeping our lands fertile and so much more. So that's this evening from 4 to 5:30 p.m. in the community hall. So now Shankar Shandatai Prabhu has a message for us. Someone lost a japa bag. You can find it in the lost and found if you can't get it now. Hare Krishna. So ISKCON Mayapur management takes this opportunity to express their heartfelt thanks and appreciation for a family, you know, this family of Dr. Bhattacharya, Sushanta Kumar Bhattacharya and his wife Srimati Madhavi Bhattacharya. So Dr. Sushanta Kumar Bhattacharya recently left his body, and in his memory, so his wife has contributed a big sum of money for the eternal service of Sri Radha Madhava, Panchatattva and Nrsingadev, and it will be kept in a corpus fund and it will be used eternally for the service of Sri Radha Madhava. They have done this service before, but yesterday they have done again for the service of Sri Radha Madhava, Panchatattva and Nrsingadev. So we are very grateful for their wonderful service to their lordships. So we like to take this opportunity to pray for them by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And she is asking for your blessings so that she can continue her journey in a spiritual life and ultimately attain the perfection. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। সমাগত অতিথি, আজীবন সদস্য এবং ভক্তবৃন্দকে আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইস্কনের পক্ষ থেকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম থাকছে এই ঘোষণা ঠিক পরে পরেই জপ করা। আমাদের মন্দিরের ভক্তরা এখন সবাই জপ করবেন, আর বহিরাগত দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ যারা আছেন আপনারা কেউ চলে যাবেন না, আপনারা সবাই এই মন্দিরেই বসবেন। আপনাদেরকে একটি করে জপের মালা দেওয়া হবে, আর সেই সঙ্গে দেখিয়ে দেওয়া হবে কিভাবে ওই মালাতে ভগবানের দিব্য পবিত্র নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়। জপের ঠিক পরেই এই বুক টেবিলের পাশেই রয়েছে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য লীলা প্রদর্শনী। আপনারা বিনামূল্যে দর্শন করতে পারবেন। তার পরবর্তী কার্যক্রম থাকবে এই মন্দিরে সকাল 7টায়। তখন শ্রী শ্রী নৃসিংহদেব, পঞ্চতত্ত্ব এবং রাধা মাধবের রাজবেশে শৃঙ্গার আরতি দর্শন, শিল প্রভুপাদ গুরু পূজা এবং শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ। তাই আমরা আশা করব আপনারা সবাই মন্দিরের এই সমস্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুন এবং আপনাদের শ্রীধাম আগমনকে সার্থক করুন। আজকের মন্দিরে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ হবে, আর এই পাঠ করবেন শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি বৃহৎ ভাগবত স্বামী মহারাজ। আর এই পাঠের বাংলা অনুবাদ পাশাপাশি করে দেওয়া হবে। আজ হচ্ছে জগদ্ধাত্রী পূজা। প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও বিকাল 5টা 15 মিনিটে
শিল প্রভুপাদ গঙ্গা ঘাটে রয়েছে শ্রী শ্রী গঙ্গা মায়ের বিশেষ পূজা এবং আরতি। সন্ধ্যারতির পর মন্দিরে থাকছে শ্রী শ্রী রাধা দামোদরের উদ্দেশ্যে দীপদান এবং দামোদর অষ্টক কীর্তন। একটি বিশেষ ঘোষণা রয়েছে, যারা মায়াপুর বামুনপুকুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, আপনাদের জন্য যদি আপনারা নতুন ভোটার কার্ড করতে চান অথবা ভোটার কার্ড সংশোধন করতে চান, তাহলে আজকেই বেলা 10:30 থেকে 12টার মধ্যে আমাদের চক্র বিল্ডিং এ যে সিকিউরিটি অফিস রয়েছে, আপনারা ওই অফিসে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবেন। আজই বেলা 10:30 থেকে 12টার মধ্যে যারা বামুনপুকুর মায়াপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আরো একটি ঘোষণা, আমাদের মায়াপুরের সমস্ত গৃহস্থ ভক্তদের পরিচালনায় এই কার্তিক ব্রত উপলক্ষে 1 মাস ব্যাপী যে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে প্রতিদিন, সেটি শুরু হয় শিল প্রভুপাদ ভজন কুটির থেকে। প্রতিদিন তারা বিভিন্ন স্থানে যান। তো আগামীকাল